Bienvenidos, bien hallados, hijos de fucking life. Siempre tengo un problema entre mis dos PCs. ¿Qué tal qué tan alto? ¿Qué tal alto está? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que sí. Vale, nos habíamos quedado en esta odisea del Witcher. Se había activado la búsqueda de un tesoro y vamos a aprovecharlo porque mi ilusión es vestir algo que pueda teñir, que parece ser que tiene que ser todo igualico, todo de la misma, digamos, pues que no podría decir familia. ¡Ay, ay, ay, ay! Corre, 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 que no queremos nada. No queremos nada, gracias. Quiero decir, pues botas viperinas, pues escudo, hay pantalón viperino, todo viperino. Entiendo, para poder... ¿Aquí qué hay? ¿Otro eslizón? ¿Eslizón? Fuera eslizón. Hala, ya está. Catón y borracho. Ostras, lo había presentado para... O sea, lo habían drogado y todo para que se lo comiera y se muriera. ¡Qué fuete, qué fuete, qué fuete! Lo he logrado. Campeón de salto. Ahí está. Pega unos saltos el tío este, oye. A ver, al castillo de Montegrulla. Y se entra por ahí. ¿No? Por ahí. Poco. ¿No se puede? No se puede. Vale. Por aquí. Hay como una mierda. Si hubiera seguido por el otro lado, por donde te dice, no, puede ser. No, 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 no. No, 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 no. Quita, quita, quieto. Vamos a ir por el camino. Ahora veo el camino. Sí, hostia puta. Ha costado, ¿eh? Abandoned castle mired in a dark legend. Dream hideout for bandits. He visto por aquí algo. Up, up. Yo creo que está aquí abajo. Ay, copón. Ah, ya estaba abierto. Tócate los huevos, Manolo.
¿Eso qué? ¿Qué hago en el... Joder, con la puerta a los huevos. Encuentra el cristal que activa el portal. Encuentra el cristal que activa el portal. La 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 la. Y aquí tenemos cristal que activa el portal. Vale, y ahora colócalo en... siempre me ha gustado esto de los juegos. A ver, tú has pasado por ahí la puta vida. Y que... No lo sé, pero yo sé que cojo ese cristal y lo voy a poner allí a 20 kilómetros a mano derecha. ¿Y dónde lo pondremos? Now to activate the portal, see where it drops me. Vale. A ver, espera. Voy a subir un poco más. Ochione. Que no sé por qué. O yo me estoy quedando sordo o... Oye, me. Ah, con la señal de ARP. Vale. Vamos para allá. Portals. Ha dicho golem. Y yo le he dicho una mierda. A ver. Hola. La madre que parió. Ahí hay algo. Vale, ya tenemos otro diagrama. Otro diagrama. ¿Veis? Camisa, pantalones. Perfecto. Vamos a leer la verdad. El efecto del hechizo paralizado se desvanece. Negativo lo que significa para que es una pérdida dejará a mí por tu usar. Si mi equipo no tiene posibilidad. O sea que tenemos que ir a fuerte usar. ¿Qué te he dicho? ¿Eso qué es? Ah. Vale. Aquí hay algo más. qué odio que te pida hacer eso. Ah, bueno, esto es la piedra que se ha movido. Vale. ¿O no? Ay, menos mal que... Menos mal que la antorcha nos enciende otra vez. ¿Y este señor? Un espeleólogo. No toco la plata. Perdón, ¿eh? Pero veis, es lo que digo. O sea... ¿Y si yo sigo recto y ya está? Y no veo esto. Era antita. Es que he comido verdura. Y ese trocito de verdura que se mete entre los dientecitos. Y que lo pisas. Lo notas, pero no lo puedes sacar. Vale.
Ah, ya sabía yo. Son vampiritos. Vale, no hay nada más, ¿no? No. Ok. A ver, pero tenemos que encontrar un sitio de teleportación que es aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues los domingos por el fútbol me abandonas. A ver, que me he comido todos los bichos que había por ahí. ¡Ya voy! ¡Fuera! Maestro Barbero. That werewolf. Hey there, Witcher. Come, we must speak. Que vale, que me dejes. Werewolf. Did you kill it? Mm-hmm. It murdered folk, devoured If you wish, I shall give you a... Sí, hombre, lo que quiero es que me cortes la barba, que ya vuelvo otra vez a tener un afeitadito. Ahora todo lleno de cortes de ahí. Gracias. Perfecto. A ver, le vamos a preguntar. What's a barber do? He shears sheep, because sheep are calm. And here no one threatens... Somebody threatened to do that to you. To me? I found it impossible to work under incessant pressure. Vale. Vale, momentito. Take care now. Vale, seguimos otra vez guapos. Quiero oír cómo ha quedado. That werewolf. My, he'd have devoured us all. Para vosotros no va a pasar nada. Bueno, guardaremos la partida, ¿vale? Aquí. Que por cierto, ya sabéis que esto yo en mi caso lo borro. No debería, porque un día me voy a quedar que voy a tener que repetir trozos. Vale, sí, sí que bajo. Yo es que, de verdad, con estas cositas de que en un sitio se oiga más... Venga. Vale. Vamos a ver. Ay, sí que tengo que ir para... Ovejitas, ovejitas, corred. Me gusta cuando va la ovejita a ver. Vale, a ver. Tenemos que ir aquí a la gran piazza di San Marco. Allora, piazza di San Marco. Bueno, ya puestos, cogeremos, que será para tener lugares desconocidos. No sé qué... Perdón. Tocino y jamón. Nothing special. A ver, ¿es este señor? No, este no es. Nice tune. Es aquí. Built on the Peyrac. Ah, sí. La Farge. La Farc. Hope your search goes well. Managed to find some. Wonderful. I thank you, Witcher. Thank you a ti. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, Craft vamos a something ver. for me. Of course. Of course, of course. A ver, tengo... A ver. Los últimos diagramas que tengo... Espera, vamos a ver. Espera, Quietos, quietos todos. Esto cerrado. A ver. Claro, es que si esto se pudiera ordenar... A ver, vamos a ver. Tengo... está compuesto de 3 partes, ¿no? Bueno, 3, 3...
Los pantalones, la coraza, los guantes, ¿no? ¿Se entiende? Vale, esto fuera. Esto fuera. Vale, pantalones. Tenemos pantalones de la guardia. Es que, claro, si supiera lo que... A ver. Espera. Farewell. Good luck on the path. Un lati también, tío. A ver, lo último que hemos cogido... Ay, es que Vale, guanteletes de caballero de la Guardia Ducal. De la Guardia Ducal. De la Guardia Ducal de Toussaint. De la Guardia Ducal de Toussaint. Y esto... Vale, tenemos pantalones de la Guardia Ducal de Toussaint. Y botas de la Guardia Ducal de Toussaint. A ver. Que ya es que me da igual. Es solo para saber si se puede tintar. Vale. En teoría, ahora sí yo debería poder hacer así, ¿no? De un equipo de brujo de un color determinado. Objeto mágico. Pues chico, de momento no he aprendido. Ya digo que voy a mirar. Porque es que no sé cómo tintar esto. No hay nada. ¿Que es por el nivel o porque así no es? Alquimia. ¿O es artesanía y lo tiene que hacer un... Por cierto. Vale, quieto. A ver, aceite para... El otro día, dracónidos, para bestias. A ver. Para relictos. Vale, me falta muérdago. Vale. Porque, a ver... Greetings. I hope your search goes well. Este... Would you craft something for me? A ver, ¿puedes hacer artesanía? A ver, si yo hago así... Artesanía. Ni idea, chico. A ver, según el tutorial, sí, dice... Farewell. Good luck on the path. Good luck. Se supone que yo tengo que coger esto. A ver, no. Esto. Debes llevar equipo para usar... He puesto equipo de brujo para usar tintes. Vale, o sea, nada de esto es de brujos. No, pues nada, no es de brujos. Pues ya está. Tomar viento a la farola, cacal de la vaca. Venga, vamos para allá. Horde ladies, on the ladies. Vale, a ver. Tenemos que seguir haciendo misioncita. Bueno, contratos. Claro, nos falta... Claro, nos falta esto, ostras. Que no lo... Perdón. Claro, al final, derivando la búsqueda a lo de los... diagramas, claro, se me ha olvidado cobrar la recompensa, los pingües beneficios.
Sí que no me aclaro. Siempre estoy mirando para los lados, para todos sitios. Miro para las cámaras. Oh. Oh. Bueno, no pasa nada. Saying you're the Duke of this, the Duke of that, you're the Duke of Dog Dickle. Well, have you learned how that cow came to fly? La vaca no voló. Yeah, you can get back to work. Did I not say so from... Young Slizzard flying over the quarry dropped it. Was trying to get it back to... Probably heard the last of the beasts. A praiseworthy precaution, but as I said, I... Here, take this. And I thank you, Master. Voy a quemarlo todo. No, hombre, no. Ya sabéis que nos adaptamos a todo lo que nos den. O por el camino vamos robando todo lo que veamos. All cleared up now, right? No gods, no plague, just the dragon, but it's gone too. We're to pay Emil's widow compensation, and that will be that. So, why do you still stand there and wait, men? Back to work, chop chop! And I've a notion suspicious workings are still afoot. What became of the... They were crushed too, I'm certain of it. Or eaten, or... What's this rubbish you spout now? The architect wrote they would arrive a week late with a large ship... Allow me to walk you away, Master. Uy, pues no se ha acabado la misión. Truth be told, I lied. But I cannot have them panic again. The workers here... Ven a verme después, pero no puedo verte ahora, ¿no? A ver. A ver. Ahora tendré que ir por todo. Claro, es que... The workers who vanished. Claro, algunos creo que ya los hemos encontrado. What Ay, exactly is... mierdas. Constant. Y el perro por detrás. What's that mean? Just that. Along with ample supplies. Tools, food, building materials, and I wrote to the architect to say the quarry awaits. He should send new... He's missing too. Master, I know not how to thank you. Claro, ¿veis? Es lo que digo. Ya hay algo... ¿Ves? 3 de 5. Opcional visita a la obra. A ver, un momento, espérate. We don't miss yet another milestone. How Vale. not to tell the investor? Opcional visita a la obra. Ah, bueno, claro, 3 de 5. A ver. Yo creo que esta es, ¿no? La obra. Nada. Claro, este me falta. Vale, entonces, ya que estamos quietitos con los nervios, iremos para allá. Witcher or not, you still to Uy, bust perdón. your butt. A job is like a lady. You can always get My a new one. hand shakes so bad, I cannot hold my tools. La, 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 la. La, 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 la. Hubiera sido más fácil bajar por aquí que no ir haciendo chu, 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 pero bueno. Vale, aquí. Por eso a veces es un peligro. Espera, vamos a guardar aquí.
voy a guardar separada. No sé por qué. Joder, hay un poti de misiones, no de misiones, sino de save games, de partidas grabadas, antiguas con más nuevas. Pero bueno. Ahí está. ¿O no? Es que no sé si eso es... Here's the cart. Hey, wake up. What? Giddy up. Wake up. White Wolf of Salvatore! Good evening. Wake up. Good evening. ¿Dónde está el otro? Aquí. Wake up. Ah, esto es verdad que estaba durmiendo. Switcher. ¿Dónde está el otro? Que despertar más bueno. A ver, ¿dónde estás tú? Que están todos borrachos. Coño, ¿dónde está el otro? Ah, no, míralo, aquí está. Come on, get up. Venga. Saint Lebioda sent you. So long. Vale, pero entonces... Opcional, visita la obra. Yo no entiendo esto. Es que ahora no sé cuál es la... Coño, no... Juraría que he ido ahí, pero... Ya veo que no. Venga, a nadar. Mira cuántos tesoros, mira cuántos tesoros. A nado voy a cruzar todo. Sí, ahora creo que sí, ¿no? De todas maneras... Vamos a guardar. Sí, es esto, es esto. Now, where'd you get them catty Sí. hands? Uy. And verily I say unto you, if men were but to let the prophet Lepiotus speak these Impressive. this world Vale. Muy bien, no sé por qué, pero bueno. A return to traditional values and morals. That is the remedy for Toussaint's problems, not two swords. Muy bien, hijo, muy bien. Qué noche más bonita ha quedado. Vale. Sardinito, que no te has cogido aún en todo el juego. Bueno, en este capítulo, quiere decir. Vamos. Lento. Uy, Slow now. Whoa. a ver.
Pronto gran inauguración. Come on. Será la estatua, ¿no? El mirador de la estatua. Uy, uy. Damn. Cabronacho. Dejar a mi sardinito. Me cago en la madre. Ya está, hombre. Ya sé cómo lo... Ah, no, que ese no es malo. Yo pegándole a ese. No es... Estaba detrás. Thank you, good sir. You would be the famous Witcher, would you not? Exactly. Exacto. I shall hitch my wagon and set off for the monument works at once. They await me there. Iba 5 días ahí subido, ¿no? Pues, estará bueno. Vale. Mm. Mm. Espérate, que aquí hay uno más y no lo he cogido. Pobrecito caballito, ¿por qué la han hecho pupa? Vale. Vamos allí. Sardinito. Es el... Pero ya es la de esto, ¿no? Es como si ya estuviera creada. Perdón, finalizada. He leído... No, no es... No, que me falta es otro. Hola. Cago en la leche y es mismo chao. Guess this champion. Best fuel for the beast. A Witcher. And verily I say unto you, Patrolling on an empty if men stomach. were but to let Dreadful. Helped you finish the statue like you asked. Master, what would I have done without you? Countless throngs of... And you'll pay me, right? But of course, your reward. The investor is a serious man of enterprise. Our plan foresees mass conversions. With the donations that will follow, we aim to recoup the costs of production in 3 to 5 years. Everything has been calculated, you see, down to the last decimal. Good luck then. Farewell. Is yet another milestone. How am I to tell the investor? Qué chula, ¿eh? Maestro Levioda, a ver. ¿Veis? Si no le doy, paso y dejamos de ver esto. Parece un poco Sócrates. Vale. ¿Qué nos quedan?
¿Qué nos queda? Misiones secundarias. Vale, ya está. Claro, ya tenemos ya han pasado los 3 días. Que espero que lo que nos van a dar sea una botella de vino. Yo creo que nos van a dar una botella de vino con nuestro nombre o algo así. Esto es lo que me dice mi intuición. Pero lo sabremos en breve. Tip of the hat to the tourney's victor. The guard brings peace to our domains, flouted its writ and brought in. ¿Dónde está? Ah, ostras, vale. Vale. Ay, perdón. Ahora. Lo que pasa es que voy a hacer una cosa. Para que quede bonito. Ahora mucho más bonito. You go your way, I'll go mine. I think I'm catching something. What's going on there? A day like all others. Ah, ahora sí que hay una indicación. Es que es lo que digo a veces. Work doth one ennoble, sloth doth one gratify. A ver. Oh, Witcher, greetings. Kind of you to come. Matilda and I, we've a surprise for you. You two seem to be getting along. We are. There came a point we realized we had no grounds to quarrel. Things became altogether pleasant. And a bit spicy. Romantic. Quite. Got it. Needn't say more. Glad things are going well for you. ¿Y el niño que hay atrás? What's the surprise? Some new monster I need to kill? No, something far more pleasant. We've produced a wine. According to the best sommeliers, it might just dethrone Est. We owe this success to you. So, if you'd agree, We'd like to name it after you. what shall we call it? Hombre, tentado de ponerle Geralt de Rivia, pero yo creo que Lobo Blanco le pega más. Why not White Wolf? Wild, with character. It fits perfectly. If you wouldn't mind, we'd like to send a few bottles to your home every so often. I'd be honored. Thanks. No, we thank you. Take care, Witcher. Ya me lo imaginaba. Era una cosa evidente, dado que... Man who dare not down some red is a man whose wife's like to thump his head. Vale, a ver, vamos a guardar aquí. Vale, esto es Skellige. De momento... Bueno, los tesoros pasamos. Vale, pues vamos a continuar por fin si no hay manera de que yo no marque antes de continuemos digamos, la historia principal del DLC, que si no os acordáis es una bestia muy mala, que está por ahí matando y reventando, y tenemos que saber quién es. Hemos empezado descubriendo que un gran vampiro no sé cómo se llama, vampiro superior, vampiro más grande, no sé, algo así. Pues tampoco está tan lejos, o sea, está lejos, pero bueno, pues nada.
lo ha resucitado otro vampiro que es un poco más bestia, más de comer y beber y charrupar sangre. A ver, espérate. Topa no pegarles. Busca la guarida de la criatura. Myself, I like Count Monier's idea. No os preocupéis, que ahora llamo a Sardinito, pero es que es más fácil no meterse, primero de todo porque por la ciudad no puedes correr, y segundo, va más rápido Geralt que el caballo, eso es gracioso. Y segundo, la cantidad de giros que hay que hacer no compensa. Bosque de Caroberta. A ver, un momento. Que de camino había algo, ¿no? Sí, correcto. Ya empezamos. A ver. Boira. Deja. La he perdido. Vale. Ya está, no había nada más. Ajá. Polinga, que salía aquí. Un cambio en el suelo. Anda, que estará bueno. Pero chuchucocho. Vale. Trastámara. Uy, no sé por qué. Ya empieza el de el de la el que tiene el que toca la Strange. Get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm. A message. Trying to tell me something. Vale. Aquí vamos, antes de nada vamos a guardar. Vale, aquí se nos presenta como tres alternativas, creo. Creo, ¿eh? Déjame que lo... Vale, no. Hay dos alternativas. Dos. Zwei. La primera es enfrentarnos con lo que vamos a ver, y la segunda es intentar no enfrentarnos. No lo aclara mucho, ya lo sé. Vamos a seguir avanzando y veréis. Vale, pero bueno, hemos guardado, que es lo que yo quería. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right.
Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Vale. What a pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. Claro, es la criatura moteada, que esta es la que se le parece, y tenemos que recoger saliva. Entonces, una alternativa es, cuando aparezca esa criatura, matarla, punto pelota. Te llevas las de estos. La otra es recoger y leer el diario manchado dentro del fogón en el primer piso. Examinar el espejo roto del primer piso. Examina los esqueletos frente a la mesa también en el primer piso. Junto a esos esqueletos hay una carta deteriorada y no debería hacer falta leerla, pero hazlo igual. La mesa junto al caldero. Vale, vamos a ver qué podemos... Vamos a ver. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. A ver. Lo primero dice... El diario manchado dentro del fogón en el primer piso. Llevo unos días subiendo mareos, nunca me había pasado los mareos estos. Los mareos no cesan, siento una vieja moira repulsiva que me ha mirado como si hubiera visto un monstruo. No está sintiendo nada. Y que no tengamos... Pero hoy no hay arrugas, pero habría preferido que las hubiera. Me están saliendo pelo en los pechos. Voy a romper los morros al arboristerio con su nada está vacía. Debía de haber... ¿Sabes lo que me ocurrió? Y se ha alargado. Me quito los pelos, mis venas han empezado a sufrir. Pero no podemos dar más. Puede que no fuera las hierbas. Tiene una maldición de un viejo mendigo que... Quiero contratar... Oh. Hay cuchara buena, cucharas vacías, nada, comer duele, espejo, mentiras, no. Ah. Poor girl. Realized she was changing into a monster. Recorded it in her diary. Poignant. Conmovedor. Vale, examinar el espejo roto en el primer piso. Vamos a ver. Aquí. Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? Vale. Ahora, examina los esqueletos frente a la mesa también en el primer piso. Esqueletos. A ver. Spoon's incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table. A ver, la pregunta... Spoon you have shall say to you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. A ver, los esqueletos... Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. Vale. Junto a esos esqueletos hay una carta deteriorada. Right on, bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. No claw or fang marks. Probably choked to death. A ver... Hay una carta... A ver...
Sé que lleváis años ganándoos la vida persiguiendo a Brenda. Para vos es algo inusual. Probablemente os preguntaréis por qué hemos llegado a este punto y por qué no podemos reunirlo. Cualquier uno es muy irracional. No entiendo por eso. No hago nada. Maldición, como así espero siendo la razón por defecto. Encima me necesito un herbolista hace tiempo. Después de visitarla desapareció sin dejar rastro. Deseo desesperadamente llegar al fondo de mi afección. Por eso antes saliendo mujeres ganaba sustento vendiendo hierro energías por estos lares. Marlene de Trastámara. Y la mesa junto al caldero. A ver, espérate, vamos a guardar en otro porque no me fío. Venga, la mesa junto al caldero. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. La mesa junto al caldero. A ver el caldero, ¿dónde está? Calderito, calderito. Pues no veo el caldero. O yo estoy tontico, que puede ser. ¿Esto es el caldero? A ver, vale. Al haber hecho todo esto, cuando te escondas en el armario tendrás la opción de... Vale, o sea, me tengo que esconder en un armario. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. No hay nada más, ¿no? Vale, y ahora un armario. ¿Dónde hay un armario? White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Same key. Sophisticated crafting. Tag bears a description. White's a true collector. ¿Dónde está el armario? ¿Abajo? Actually does seem like a White's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Aquí, vale. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. ¿O no? Mira dentro del caldero. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Table set. White, who lives here, is getting ready for Y él sigue hablando. Chuchipapa, patata.
catch it. Seems I'll have to kill the white in its own junkie. No, pero no quiero matarla. No, no lo he hecho bien. A ver, quieto. A ver. Tienes la opción de con tiempo de atacar al monstruo o intentar. Algo no he hecho bien. Ahora vuelvo. No os mováis. Vale. Es un poco raros. Bueno, esto ves, esto también. Se supone que lo he buscado en otro sitio. Tienes que leer el diario manchado y la carta deteriorada. Vamos a por eso primero. A ver. What a pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some No voy a white tocar saliva. nada más, ninguna cuchara ni nada. Vale, esto sí. Vale. Poor girl. Y ahora la carta deteriorada. Deteriorada. Put it in her diary. Poignant. No spoon you have shall say to you. Vale. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Vale. Muy bien. Vamos a guardar por si acaso. Que no sé qué ha pasado además, que se ha bloqueado todo. Vale, ahora es. Examina el espejo roto, examina los esqueletos. Es que también si tiene que ser en este orden. Vale, examinamos el espejo roto. No, aquí. Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? Vale, ahora examinamos. Espera, ¿qué ha dicho? Ahora los esqueletos. Vale. Pero los esqueletos no me los deja examinar si primero no examino la mesa. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. No claw or fang marks. Probably choked to death. Claro, no sé si tengo que examinar. Claro, dice examinar los esqueletos, pero. Smacked in the head with something Vale. heavy. Right on, bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Vale. Ahora dice. Escóndete en el armario. No toques nada. Bueno, pues no toco nada. Solo me escondo en el armario. Sin coger la llave ni hostias. Actually does seem like a white's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. A ver, dice. Pero no dice mirar. O sea, no dice mirar dentro del car. ¿Ves? Vale, vamos a probar esto. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. A ver si ahora sí me da la opción. Cauldron. Me encanta porque los dos estamos igual, realmente. Hay ahora un momento en el que me pregunta si quiero parar la maldición o acabar con la criatura.
Si no sale ahora, pararé, buscaré hasta que lo logre y seguiremos por ahí. Damn it. Gotta catch it. A ver. Es que aquí no dice nada. Escóndete en el armario, escoge romper la maldición. Es que ahora lo voy a seguir y no. Vale, pues chico, lo dejaré aquí hasta que encuentre qué hay que hacer. Seems I'll have to kill the light in its own junkie. No, algo no he hecho yo bien. Vale, no pasa nada. Paramos, ¿vale? Y ahora vuelvo. Vuelvo para vosotros, claro. Es un segundo y diréis, ¡uy, ya está! Vale, a ver si lo he hecho bien. En principio, acabo de seguir lo que hace un chaval en un walkthrough de eso, en un gameplay. Debería funcionar igual. Hay un momento ahora que te da las dos opciones. Si matarla o intentar... Pero ya digo, no sé. He hecho exactamente... Bueno, a ver. Sí, lo mismo, vamos. Ahora. Chico. No sé, ¿ves estas cosas? Es Gollum. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Qué amable. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. A ver. Claro, aquí no dice... vale, no uses las cucharas para comer. Entonces, vamos a comer sin usar las cucharas. No. Use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. Ala, venga, a comer. Open your eyes. You need to see your likeness.
Bueno, lo hemos logrado. Síguele. Just not quite like I expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find given its stench. Ay, coño. Que no, aquí. A ver, vamos a ver. Time to end this. Coño, déjame ya vivir ahora. Aquí. Easy. Not gonna hurt you. Eat. I must eat. I'll take you someplace safe. Ah, Corvo Bianco a la habitación de invitados. Ya os digo, en esto, ostras, esto sin una guía buah, So I took her by puede the ser la hand and led her locura. here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Marlena didn't care a whit for the old customs. She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, since she adored feasts. He swore no one, and as she even refused him the crumbs from her table. A harsh punishment. Curses are tricky. They play on irony. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a white, So what did? Pobreta. someone had to sit down and share a meal with her. Of their own free. That's it? Simplest solutions are sometimes. Besides, when you're a white, it's pretty damn. I imagine so. But Thanks. Gotta get back. Vale. Vamos a seguir investigando toda la trama principal. Amigos del fucking live. ¿Eso significa que acabas de iniciar? No. No. Es en la misma partida. A ver. ¿Qué tenemos? Vale. Interesante. Vamos a buscar esto. Me parece very interesting. Y primero iremos aquí, porque si no, ya sabéis que para teleportarnos en todos los sitios
pierdo el señor foco. Qué tranquila está mi viña. Es verdad, en la casa de las cucharas estaba el pichejo ese, la mujer maldita. ¡Malditos! Should the beast you Perdón, spy, tell perdón. the commander Calle, calle, hombre, calle, que es de noche. Pues había una llave con un texto que yo no sé por qué al principio pensé que era lo que abría el mueble, o sea, donde nos escondemos, pero no, y mil veces no. Aquí. Y te quito a ver, posadero, Wipe your boots before you take another step. Don't slurp your food. Don't eat with your hands. Don't pick your teeth with your knife. What? Oh, I'm just jesting. You, sir, clearly were not born in a barn. Welcome to the pheasantry. The best auberge in all the duchy. Parece que a veces le está dando un ataque. ¿Has visto alguna vez una cuchara como esta? ¿Qué hace una cuchara como esta? When you set a place, where's it go? My, oh my. It seems rather a fanciful bouillon spoon. Or a key of some sort. There's a note here. Yeah, note led me here. Any idea what the key might open? Never seen it before. But you might search the cellars. The previous owner left all sorts of knickknacks there. Qué guay es este sitio, ¿sabes? Hola, buenas, vengo. Sí, vaya usted a la bodega y meta su llave donde le salga del piritiki. ¡Oh! Una cartita. Emisario joven. Vale. Y le voy a vender lo mío. Ay, espérate, ¿este es el del lobo? Ay, no, este no, hombre. Este es mío. Este no. Nada. Venga, presas. Venga, esto que no sé qué es. Botella de agua. ¿Esto qué es? Vodka. Vodka de pimienta. Tócate los huevos, manolete. Miel buena. Pepino. Voy a comer pepino. Vale. Panal. Pimiento. Qué pimientos más raros, pero bueno. Baguette con paté de pescado. Qué maravilla, oye. Paté de hígado de pollo. Platanito. Vinagre. Ahora, ya tenemos dinerete. ¿Y esto? De las 5 virtudes caballerescas. De caballero andante. Pero ya tiene 60, ¿no? Ahora, ya está. Una partidita de Wing. Interesante. Pero mi pregunta es... ¿usar Skellige? Como use Skellige... Estamos jodidos, con Skellige. Por favor, Skellige no... Ay, mira, monstruos, bueno, todo lo que cabe. Este lo cambio. Lo cambio por el mismo. Ya me tocan los cojones. Tatara, tatara, chaca, taca, taca, chaca, taca, 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 taca. Bueno, pues nada, tiraremos una así potentorro. Hala, ya empezamos.
Por favor, tira más arriba, tira más arriba. Eso. Eso, muy bien. ¡Ay, no! A ver. Es que destruye la carta más... Si la fuerza combinada de sus unidades de combate cuerpo es más de 10. Sí, pero va a destruir solo el 5. Ya veréis, lo tiro, ¿eh? Me ha salido mal. Bueno, ya sabía que iba a hacer eso, pero que hubiera estado bien, que hubiera salido todo 4, sí, a tomar viento a la farola, se van todas, pero bueno. Voy a tirar esta lala. Hostia puta, ahora sí que... Bueno, esta la tiramos. Se pega ahí un solazo. A ver, si se lo pongo acá, serían 7 más, serían 49. Vale, venga, pasamos. Se pega un solazo ahí de los flipas. Hijo de puta. Bueno, hija de puta. No, espera. Es que... Claro, os explico. Vale, él tira esta. Y está claro que esta simpática persona... Vale. Yo voy a pasar. De hecho, ya he ganado en teoría. Por favor, otra vez. Él pasa, ¿no? Vale. Bueno, mira, está guay porque tiene 2 puntos. Que ya con esta gano. Sería gracioso elegir esa y volver a destruirla, pero bueno. Ya puestos. Vamos a humillarle. Por simpática luchadora. Vale, he tenido suerte también. Vale, ¿qué me ha dado? ¿Qué cartica me ha dado? ¡Ah! Drake Bondu. Vale, vamos abajo. ¿Por aquí? No, esto para afuera. Para afuera. A ver, ha dicho hacia la bodega. La bodega es para abajo, ¿no? Entiendo que será quieta. A ver, chico, entiende. Eso. A ver, la manita tan rapidita no, ¿eh? A ver, viejo plampleto. Queridos habitantes de Beauclerc, desperted. L'habilité gobernante os esté donante per el tresere. Marionete. Vale, muy bien. Un sudito preocupadito. Flores, ahí dentro hay flores. Estarán buenas las flores. Aquí. El libro contiene cientos de recetas, pero en lugar de la receta de conejo al Becler, oh, por las heridas supurantes de Levioda. He examinado docenas de manuscritos élficos y por fin lo he encontrado. Ya sé lo que abre la llave de cuchara que compré en subasta. Que la llave del legendario estudio de Ramsés Gortón, el sacerdote élfico de la diosa Danamevi, cuyas obras maestras culinarias no han sido superadas ni por los mejores. Madre mía, lo he encontrado.
Momento que hay que robar más cosas. La, 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 la. ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Qué está la puerta? ¿Dónde está la puerta? No, vale. Gracias, posadera, ¿eh? A ver... Esto está lejos de tomar vientos. Así que vamos a viajar con nuestro teleport, que no sé cuál está más cerca. Vale, venga. ¡Corre, Geralt! ¡Yupi! No sé yo si he elegido este bien. Ah, sí. Granja Basané. ¿Bas o Ané? Vale, un momentito, vamos a grabar. Ok, vamos hacia allí. Hola, campesino. Hello. Hello. How are you? I'm fine. I'm you. Me lo he inventado, pero es una canción chula. Aquí está guapo. Chupitruqui, guachiquei. Y se ha pegado la hostia del siglo. Bosque de Brussels, los campos acholados, achocolatados. Core, core, por los labios sangrantes de Levioda. Vamos a ver qué hay aquí. Yo diría que aquí hemos estado, ¿eh? No hemos estado, pero... Bueno, se pueden parecer, claro. A ver, al final... Recuerden que lo que hay que hacer siempre es minimizar la cantidad de de gráficos que hay y se pueden reaprovechar 1000 veces. Nuevo indicador de entrada. Vale. Pasas y frutos secos, vale, pero no sé qué más había, flores o algo así. A ver. Glups. Aquí viene mi perrita. Preciosita. Vuelve a venir mi perrita preciosita. No pachana. Pachamama. Dinero en en todos sitios. Hay dinero en todos lados. A ver, ahora abriremos. Oh my god. A ver, ¿qué hay aquí? Son como patatas y tomates ahí dentro. Oh. Bueno, ya sabéis que en cuanto coja eso va a pasar algo, ¿verdad? Vosotros lo sabéis, ¿no? Ah, pues no. A ver. Receta de pasta Etoile Blanche. Vale. ¿Y con esto qué? Emplate y decora con la rúcula. Bueno.
Oh, cuántas cosas. Madre, me he puesto morado. Un momento. ¡Hola! Ya empezamos. Ah, vale. ¿Qué hay fuera? Hay fuera algo, ya lo estoy viendo. Lo estoy viendo. I know. Míralo. Vete. ¡Ah! ¡Una Banshee! Joder, qué rever. Vale. A ver. Ya os digo que lo de los tintes es un coñazo. Quiero decir, lo podrían hacer mucho más fácil, poder teñir cualquier cosa, no solo lo de brujos. Vale, perdón, que lo que quería era ir a... Espérate. Misiones que nos quedan. ¿Hay alguna misión que no sea...? Vale, estos son las búsquedas normalitas. Muy bien, pues vamos a pasar el trance. Y vamos a hacerlo bien. Primero, vamos a marcar dónde podemos ir. Que lo vamos a hacer vía por aquí. A ver qué hay aquí, hijos míos. Espera, un segundo. Se me ha puesto lo de la duda de si se está grabando la voz. Vale, sí se graba la voz. Y además he visto que había por ahí un puntico. Bueno, ya sabéis que si vierais lo que tengo para poder hacer el cropa, no es más que una sábana azul. Y con eso tienes un croma, mira. ¡Ah! ¿Lo veis aquí? ¿Veis? ¿Veis los dedos y la mosca que hay aquí también? O mosquito, no sé qué es. En fin, sigamos, que he tenido miedito. Ah, bueno, espérate, he guardado. Bueno, pues acaso guardo. Vale. Así que ya sabéis, no hace falta gastarse 130 euros en... Ahí, lobos no quiero. No voy a matar lobos. Mira, ya está, toma pizza. No quiero. Que no. Ay, que me come los pies. Anda, que si alguna vez habéis corrido delante de un perro, sabéis perfectamente que te puede coger en nanosegundos. O sea, esto de las películas que se ve a alguien corriendo ahí, huyendo de perros y lo logra. Ya os digo yo que no. ¿Cómo que no? Toma, mira lo que acabo de hacer. Yo tengo una pastora alemana. Bueno, una pastora alemana. Una pastora alemana. Y vamos a poner que esté a 6-7 metros. 6-7 metros. Y yo me estoy agachando para cogerla. Es que es muy obsesionado con la pelota. Ay, perdón. Igual que yo. Me estoy agachando para coger la pelota y hacer así. Y en el momento en el que estoy haciendo así, ya está pasando por mi lado. O sea, imaginaros, agacharse y coger una pelota, que puede ser menos de un segundo. Y ella está corriendo, y está por aquí. Y la pelota la tiro. Yo no tengo mucha fuerza para tirar pelotas, pero bueno. Pero vamos, 20 metros, yo creo que llega. Pues ella está casi llegando. Y la gente, no, esto salgo yo corriendo. Sí, sales tú corriendo y te comen los huevos 4.300 veces antes de avanzar ni 10 metros. Pero bueno, las películas, ya sabéis que son películas. Vamos al cementerio, madre mía, lo mío. Bueno, claro, aquí es donde está el. Claro, aquí es donde está el de esto. Permitirme un segundo.
Ya sabéis que esto es para evitar ese overbooking de partiditas. Que si no, no deja que se sincronice. Vale, que está arriba. Vale. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Pretty helpful creatures. Call on them often? I try not to overdo it. But they can be so useful. As they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned the last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. Me gusta el In esqueleto brief, con el casco madness, y los guantes. and that stands to be very, very dangerous. El guapo. Hay detalles que a veces no te das cuenta. Estás tan pendiente de lo que dice que dices, hostia, ¿lo habéis visto que lleva guantes y casco? Es muy gracioso. A ver, peligroso para quién. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be Bueno. controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby Es que es will gracioso. be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. All right, so what do you want to do? We shall visit Tesha Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will live Todo muy beasts tranquilo. there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Tesham Mutna. What's it like? Muy It is a bonito. place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began Es to hunt us, que uno vale, seek pero the aid of mages and 380.000. witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshem Mudna. Inside it, a cage made entirely Joder, of special alloy acero of silver, meteorítico. dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. A ver, un momentito. Perdonadme un segundo. Perdonad que estábamos aquí con un problema de tienda.
Resistir la la que está sometido mi humilde ser. Vale. See no reason to dawdle. Tesham Mutna. Take me there. In a moment. Just one last thing. What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium, Oh. a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. You must remain calm. I have no choice. As things Ay, me he stand, cortado. the die is cast. High time we set off for Tesha Mutna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. Ves tú delante. Mamón. Con acento en la N. Joder. Ay, madre. Qué bonito sitio. Cómo ha quedado de bueno, ¿eh? Ay, que se pega con la cabeza. ¡Pum! Estaría guapo ver una cinemática así. ¡Pum! Ay. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. Como mola la cámara sacrificial y de tormentos y de putadas. ¿Estás seguro de esto? Sure you know what you're doing. ¿He dicho de tu primero? Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. Vale. You lead. Seguro. Este hombre está muy rico. Este hombre de aquí abajo del suelo. Muy apetecible. Se ha esmochado. Bueno, lo han esmochado porque los intestinos fuera. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Oh my God. Beyond this wall lies an ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Vetusta, como Quite mola. like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. Tú primero. How the hell? It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms, a vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once. Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our world into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. Ganado humano. Uy, qué tinte rojo. Uy. Uy, qué cosas más buenas. This for real? The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. Morally suspect though it may be, it's a thorough survey of the topic. Oh, espérate. No. ¿Dónde está lo...? A ver. Oh. ¿Y los guantes? ¿Yo cogí guantes? No cogí guantes. ¿O era la espada? A ver. Buah, te la metes por el culo. No, menos. Pobre. A ver. La madre que te parió, hijo la gran. Usar. Qué pena, porque estaba guapa, sí, yo. 230. ¿Y qué va puesto ahora? Bueno. Más o menos lo mismo. Un poco más bonito así y ya está. A ver, estos guantes. Nada. Sí, pero no me gustan. Soy un tío escaca. No, esta no. A ver. No. Me gusta así. Uy, qué guapa estoy. Vamos para adentro. Un poco de Blatter empalador, ¿no? Algo así. This place.
There's evil here. Death hangs in the air. Vale, muy bien. Es un poco Vlad el Empalador. Yes. Un poco la de la película, ¿sabéis? Que tiene esa especie como de escamas. Aunque aquí ya sean rojas. Por la sangre. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Eji, tú primer Eji. Que te veo. Glyphs are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of, well, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us of where we came from. Son buenos, son muy buenos. Son muy buenos. Claro, esto es comparativa de unos vampiros hablando de seres humanos en jaula. Seres humanos. Esperaré. Criándose en jaula o camperos. Qué gracioso. Ya sabéis, ¿no? Ahora las gallinas tenemos esta especie como de idea de que si están caminando tranquilamente con botas camperas, y claro, lo mismo con los seres humanos, ¿no? Si te acepto, cuando se le chupe la sangre. Qué gracioso. Seems your kind assembled a peculiar library. Indeed. Oh, estas son botas. Y llevo máscara. ¿Hay máscara? Ay. Ay, ¿dónde está la máscara? La máscara. Es un poco más cara, por eso. Sí, coño, que la he visto la máscara yo. Hijo, a ver. Máscara de Tesham Mutna. Vale, ¿y dónde está esa máscara? No la veo. ¿Alguien la ve? Ah, es un objeto de misión. A ver. Matar enemigos restablece la vitalidad. La vitalidad, ¿sabes? Claro, es como un... Qué guay. Y, ¿dónde está? Aquí. Como mulo. Como miolo. Though I personally did not lay a hand to it. Qué guay. Cells? Who for? Ah, disgraceful. Excruciatingly so, this particular page from our history. I'd rather not summon the demons of the past if it's all right with you. And this one? Which tribe's this? Garisham. My tribe, and Deadloves. We both remained in this part of the world. And this one? Which tribe's this? Garisham. My tribe, and Deadloves. Muy bien, ¿y este? We both remained in this part of the world. Muy bien, sigue hablando. Whose is this glyph? Amarun. They ventured beyond the sea. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tedet. Those who went east beyond the Blue Mountains. O sea, estamos en el de origen. Y arriba hay... No hay nada.
Hala, más bonito. Transcripción de la conversación con un ser inferior. El miedo sería parecido al dolor. Qué grandes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Cofre de plata. Casi no me queda sangre, claro. A ver. Y los... Es que siempre se me olvida que hay cofres que se pueden abrir. Es que aquí ya tengo un cachondeo que está, como no lo venda todo. ¿Ves? Debería estar un poco ordenado o cómo poderlo coger por antiguo. Hola. Ah, no, que no puedo, vale. No, hola. No se puede. Dios bendito, ya. ¿Y para arriba tampoco? Ah, para arriba sí, y para abajo también, siempre que estés arriba o abajo. Si estás en otro orden, no. Muy bien, muy bien. Ser good. Este. Ah, no. No, vale, pues nada. Hay algo más por aquí. Guanteletes. Aquí tenemos los guanteletes. Ay, por favor. Uy, qué chechito hoy. A ver, realmente... Bueno. Y ahora sí que puedo convertirlo en otro color. Pues eso sí que me molaría mucho. Rosa. Y otro, no, es negro. Es rosa. A partir de ahora, rosita. Chico, hemos perdido al... Espera. Vamos a guardar aquí antes de no tener que volver a repetir esto por si pasara o pasase algo. Vale, ¿ves? ¿Qué digo lo que? A ver. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Para ti. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas. Me ha quitado la máscara no me mola. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it. Ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. Vale. Lo voy a echar. Place the bait Espérate. at the tunnel entrances. Monsters will catch its scent more quickly. When I think how these tunnels got here, sends shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. Nico. ¿Dónde está? Anda por aquí dando vueltas. Espera un momento, a ver si me deja hablar. Feel all right, Regis? How I feel is unimportant. My blood agitated and transformed. That's what matters. It's what we need to save Detlef.
Vamos a guardar en una... Vale. Pondremos aquí las cositas. Uno por aquí. Ay, no, que es por aquí. ¿Esto qué es? Un momento. Uno por aquí. Uno por aquí. 3 done. 1 left. Think this'll work? I certainly hope so. Its stench is so thick, I wager it carries clear to Novigrad. ¿Esto qué es? Ah, no, la carne, vale. Vale, guardaremos. Vale. Y vamos a ello. Bait set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. We must hurry. The beasts have caught the scent also my head. I started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. ¿Y cómo le sacamos la sangre luego? ¡La madre que te parió! ¡Sácame de aquí! Me acabo de acordar, perdón, me acabo de acordar de la escena del jovencito Frankenstein cuando dice: voy a entrar ahí y por nada del mundo, por mucho que lo suplique, abran la puerta. Voy a hablar con el monstruo. Abre la puerta, solo se oye qué hace el monstruo. ¡Abran la puerta! ¡Cabrones! Era mentira todo. Si no lo habéis visto, jovencito Frankenstein, buenísima. Es boomer. Es buenísima. Punto pelota. Vale. Uf. Espera. Ah, sí. Ay, ay, ay. ¡Oh! Me cago en leche, ya me ha dado. Que viene por ahí. ¡Ay! Por Dios bendito, que susto me ha dado, hostia. Madre que te parió. Quita, quita, coño. Bueno, bueno, bueno.
Estoy aquí liando. La madre que te parió. Tú. Quieto, coño. Uy, ¿eso qué es? El catacán, catacán. Madre. Vale, ve, espérate. Vale, sí, pues sí, en teoría debería haberse... Vale, che, quieto. Quieto con los nervios, quieto con los nervios. Hold on, I'll let you out. A ver, a ver. Uy, se ha dado la vuelta, se ha asustado. Pero que no se abra, que no se abra, por el amor de Dios. A ver, un poquito de sangre. Un poquito de sangre. Esos deditos. Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother you anymore. Vaya dientes, Cepillo así gordo, bien grande, bien. Get you out of here. The concoction. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Any better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Deadloff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. Vampires aren't any different from us in that regard. I told you, the pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. Un buen vampiro. If I had to do it again, I would in a heartbeat. Venga, va. Resonance. It's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Lo he hecho, lo he Got hecho. some experience brewing potions. Very well. In that case, Moscas, te lo juro, estoy hasta los cojones. Qué pesadas son. Estamos perdiendo su cara de verdad. Cago en la leche. Vale, ahora vemos dónde estaba. Oh, gracias, señor. Oye, apártate. Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. Oh. Ah, normal.
Ja, 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 ja. ¿Y por qué en blanco y negro? It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? Sí, sí. Estoy muy bien, pero quiero comerte. Lo haré esta Mother noche. insisted we buy the mill. Curious, eh? Es curioso, con esta en velocidad y en blanco y negro casi parece más real que cuando está dibujado. O sea, cuando tiene la textura de colores. But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mató a su amiguete. Con lo buena gente que era. Awake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Detlef had made friends with him, still killed him, chopped up his corpse, and he was overcome with fury, remorse, cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? A ver. Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Detlef. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Clearly, the situation provoked such emotions in Detlef. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Did you see anything else? There was something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Peculiar. Stand was somewhere in the port Peculiar. district. And the bootblack acted as if he knew Detlef. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with? No, I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Voy a quitar la máscara porque me tiene de los nervios. Jolín, algún nombre más raro. No digo más raro, más largo. A ver. Y esta cartita. Espera, vamos a guardar por si acaso. No es que le dé por decir que. Vale.
bonito día hace fuera. La, 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 la. Me voy a teleportar, pero solamente porque ya que estoy aquí. Se ha teleportado con velocidad. Es muy divertido esto. Qué bonito día, ¿eh? No sé por qué me da que está ahí. You little fart. Whatever's the problem, kind sirs? So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather! I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots, go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? Me queda con tu cara. Ostras, yo que sé, un brujo, ¿no? A witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Need to talk to the boy. You can chat to him all you like, after we tan his hide. So stand down. Not gonna happen. Won't it? Well, then we'll thrash you as well, which is all the same to me. Ya empezamos. Uy. Let's not do anything rash. We'll break your legs. Circle him! Circle him! You to help scofflaws and cheats. Esto. Mira el niño, mira el niño, mira. Mira estos. Mira estos. Hombre, 3 contra 1 ya podréis, cabronazos. Me estáis poniendo... Que mi madre como me estáis poniendo. A ver. Ah, no puedo... O sea... Venga, 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 venga. Venga, a este, a por ese, a por ese. A por ese, a por ese. A por ese, coño. Ahora, ya tenemos uno menos. Vale, vale. Quieto. Pero aquí la ha pegado. Pero aquí la... He pegado un puñetazo a 2. Ahí, ahí. Me quedo sin aire. Es que es muy fuerte en estos juegos. Para mí siempre estoy cogiendo... Y luego estoy... Quiero empezar la pelea. Este. Ah, yes. We've heard of you. And these men, what are they doing? Nada. Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. Uh-huh. I see. As the Duchess's protege, you may go. Ahora nos cargamos esto. But this lot, that's another matter. You'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Come on. Lo hemos intentado, chicos. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo. Batman y Robin. Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership, where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true? They were right to want to box your ears.
I've got to make a living somehow. So, what say you, sir? Partners? Let me think about it. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Oh, wait! Before we get to talking, please, take a seat. Me costará dinero sacar la My información. boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stand. A seat, sir, please. Ala, venga. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. Ahora me suena más, ¿eh? Let's say 500 crowns. What? Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. I'm sure you can imagine. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New Para polishes, ensuciar más. new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. All right. Let's see if we can't figure something out. Le damos los 500. Ah, see? I knew we'd clinch it. Guess I can agree to that. Al final me dan 50 puntos de experiencia, que casi es más caro conseguirlos. Now Que... to the matter at hand. I know the Me fellow encanta la you mujer see, de detrás. though I don't know his name. A steady patron. Gets his boots cleaned every few days. He's very good to Uy, me. que mire por ahí. Always pays me a premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's Cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Handled that kid pretty well. Finding the right approach. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning, the right thing to bribe them with. Oh, nothing to see here. Move along. Sigo diciendo que esto es, aunque parezca que no, lo más genial de los videojuegos. Todo lo que no... todo lo que conforma el mundo donde se desarrollan las cosas, las aventuras, las misiones, todo este atrecho,
todos estos personajes que tienen sus maneras de actuar una y otra vez las mismas. Y os digo, dentro de poco eso cambiará. Y te podrás poner a hablar con esta señora y cuidar sus flores. O desarrollar nuevas flores. O hablar con los cuervos. Hace juguetes. ¿Y moscas? ¿Se pueden matar moscas? Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, "Dettlaff, I'm coming for you." A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Hala, ya está. Nice. Ever considered becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. Claro. Te quita toda la ilusión. Madre mía, cuántos cuervitos. Se mueve solo. Está poseído. Bailan solos. Esto no. Lo gracioso sería que hubiera alguna figura de Geralt por ahí. Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. Vale. Qué chuto. Espera. Angustias. Espera, guardemos. Even if he's not here, surely he's left behind some clue as to his whereabouts. This is no time for idle chatter. Ya, sí, pero me va a dejar pasar. Mamón. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. Míralo. Pero déjame pasar ahora. Es que me quedo con tu cara. Somebody fixed this recently. I find these puppets rather disturbing. Quiero un juguetito. No dust mark. Somebody moved this here recently. Nice little trinket. Sometimes I think I might end up like one of these toys. Attic, let's go. Somebody fixed this recently. Que acabaré como uno de estos viejos juguetes. No dust mark. Somebody moved this here recently. Qué frase más extraña. So this is his nest. Need to look around. Dettlaff van der Hertane, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her.
You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure, your beloved's finger. There you have it. Proof positive Dettlaff killed not of his own accord. Pobrecito. Sunk his claws into him. Oh. Any idea what it could be? Dettlaff have any enemies? Indeed. Dettlaff gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Dettlaff yourself, Whoever it is someone new. Who's Renawed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me, though he always claimed she'd gone missing. O sea que la Why do you think raptaron. that? La Any signs or raptaron. clues to that effect? None to be found. Apparently she disappeared one day. Her belongings disappeared with her. Not a scenario one associates with kidnapping. in my humble opinion, she left on her own. Scared off, perhaps. Dettlaff have trouble letting go, except... Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled? Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a... Dettlaff ever try to find her? I mean, if she was that important. Higher vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. He searched for months on end before giving up. Clearly Renawed knew... Even if Renawed did abandon him that time, looks like... Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to... He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood... Yeah, I get it now. He's out to... Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Vale. Woman's likeness. Bit smudged. That Renawed? I don't know. As I said, I never met her. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. Nice little trinket. Sometimes I think I might end up like one of these toys. Todos los juguetes. Somebody fixed this recently. Bueno, ahí hay un par de cosas más. No dust mark. Somebody moved this here recently. I find these puppets rather disturbing. Nice little trinket. Tools were used recently. Dettlaff unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyrin, Count Delacroix. Dettlaff's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter, all of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite, rare mineral, pretty much found only in... Nazaire, but I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either.
especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the... Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Que ya llevo un rato así. The plot thickens. Digo, tiene que ser Just a vampiro, si no. hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. A ver, un momento. Perdonad, pero ya digo, tengo un problema con un ordenador. A ver, Let's recapitulemos. sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Bueno, la inocencia. Not how I'd put it. Doubt it's how the Duchess will see it either. I trust you to convince her. And then... What? Go on, don't be shy. See, you've got it all figured out, including the grin I gotta wear. It's a rather bold plan, but... Were we to find Renawed, we would strip the blackmailers of their hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. Madre. Mira cómo recorto. Que quería que hiciera el rolón, pero si no. El vino sagrado. ¿Qué os he dicho? Venga, avancemos un poquito. Pero guardemos. Vale, ya podemos irnos. No hay nada más, ¿no? Okay. Ah, bueno, aquí arriba hay algo más. Que no hemos visto. ¿O no? Ah, no, ya hemos bajado. Vale, vale. No, ya, bueno, ya hemos. Me ha hecho bajar. A ver, espérate, no sé si... Geralt, I'd never wish to give the impression I do not enjoy your company. Yeah, I know. I suppose not. Just wondering. He'll show. Tell me, how's this work? When I need a short answer, concise, quick? Allow me to explain. When speaking of fact, however, when our discussions center on affairs of the intuition or things vampiric, therefore I repeat. Been meaning to ask. I'm all ears and I got... As you well know, during my teething years I had a spell during which La banda del I plasma. abused blood. But our paths soon diverged. You see, our band had an appetite. Sorry, just can't imagine. You know of our exceedingly long lifespans. They are... Majete. Ha contado una cosa interesante. Take care, Regis. Era un macarra. Macarra. Quieto, quieto, quieto. Por aquí, por aquí, por aquí. Ah, no, no, por aquí, no, por aquí. ¡Ay, el sol me quema! Pero mi pregunta es... ¿Qué tengo yo de inventario de brujos? Es que no sé muy bien. Es que no tengo ropa de brujo. ¿Alguna ropa de brujo he tenido yo en algún momento? Ay, no sé. Todos son cosas raras.
Claro, se supone que tengo unos diagramas de ropa o de brujo, pero bueno, ahora Jethro Tull. Ooh, my head shakes so bad. I cannot hold my Do monsters have mamas and papas? The god brings peace to our domains. Flout its writ and rot in chains. Palace is secure. And what of the funeral? Ay, mierda, no tenía que haber hablado, que quería leer lo que... Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster, and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Vivir.
Vale, puede ser que veáis como un salto de hora. No debería ser, pero bueno. We all await. You are holding. Vamos, vamos. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate. No hay carretera sin barro. Oh. Oh. ¿No podemos hacer el amor con esta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sería maravilloso. Traca, traca. Triqui, 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 triqui. Hace que no oigo el triqui, triqui. Es que siempre me da cosa emitir ya Twitch. No tiene sentido Twitch. Ni YouTube tampoco, pero bueno. Esto lo guardo para mí. I have. How did it Y end? algún loco que puede ser que Did se you vea kill it? Didn't have to fight 472. him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a No. man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Vampire. ¿Cuántos vampires? 700 vampires. Vale. ¿Corren más? No, no corren más. Panthers. Travelers are in trouble. Gotta help. Panthers have attacked the wagon. We must help. Voy para allá. Back, Your Grace. We shall Voy para allá. help save us. No le hagas pupina. No hagas pupina a nadie. No me he cargado a los dos. Move on. If not for you, we'd have been done for. We're fortunate Thank we you. happened by. You saved our lives. Hooray! Hay que disparar. ¿Vale? ¿Hay algo para robar? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? But do you know any who's not heard of our wines? Sardinito, ¿dónde te has metido? Sardinito, pero déjame montar ahora. Go. Oh, wow. Se ha pegado. Tell me more about this vineyard, Castel Ravello. It's the best in all Toussaint. An old master of the winemaking trade runs it. Fabrizio. Fabrizio. He's held his post for years. There's Fabrizio. never been a problem. Con el agua. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing? No lo sabemos, Could be a pero lo vamos a servant. descubrir. Could be the steward. Could be the wine was just stolen from the estate. Start no prods. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Te juro que yo hablo igual que Of en the best inglés. of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust her illustrious highness was not harmed. Kind of you to ask. Su Master ilustrísima Fabrizio. señoría. I am well. Your, Sí que está well, sí. we were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Queremos hablar contigo. Venimos a hacer una inspección. This is an inspection. We've got questions. You'll answer them. Oh, and who are you, sir, to speak to me this way? Soy This is el que va Geralt of con Rivia, esta. a witcher. ¿Ves? He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Acabo de dejar un dedo ahí, que lo sepáis. Of course. Of course. Your Grace. Your Did Grace. you hear Your that, Grace. Witcher? Amazing Grace. Fabrizio Una will gran be canción. delighted to answer your every question. Want to talk about San Real? I am at your service. A ver, ¿ha habido algún robo de vino? Hijo Some of this de... wine might have been el stolen. vino. Just a suspicion we have, but any burglaries lately? 9. Burglaries? Not to my knowledge. And a few days past I took stock of the inventory. All was accounted for.
The barrels lie safely in the cellar, I assure you. No me estás gustando. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards Nuestra who propia have guarnición de served here for patatas. years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. Your Grace, how am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have, which means one of two things. No tires para atrás, no tires You para atrás. lie to our face, or you are an idiot who has had one. But silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving. Le he puesto el Remind me, ojete. where is Pasa the ahí. Sonreal stored? In the main cellar around the corner, I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course, Your Grace. Here it is. Amazing Come, Grace. Witcher. Cam, no cum. We shall wait here, Master Fabricio. Ay Dios, voy a ir más lento porque si no me la como. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Que me va a dar con el palito. Ya ves cómo me da con el palito. Cerrado. Ana Henrietta, que estamos yendo a un sitio chungo. Qué bonito, ¿no? Está bien hecha, ¿eh? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Yo me imagino el que hace los vestidos, que si eso es discreto. Vamos a decir, da más vueltas, hija. Me parece que estás bailando. Vale, sigamos. Vamos a ver. Herbeluce. 1969. Muy buen año. I like it. Quite dry. An excellent wine. With good taste. No sé por qué será este. Ah, no, cosecha del mes. Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. Fiorano. Dandelion adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. Que ya está un poco enamoradita de él, ya lo sabéis, ¿eh? Aunque el pomino no goza de la fama del SS o incluso del herbeluce, sigue atrayendo un número considerable de admiradores y se cuenta entre los mejores vinos del mundo. La filoxera, sí, es verdad. Se cargó las vides en España. Joder. Primero le sacaremos los ojos, luego sacaremos los huevos, luego la cara, luego todo. Luego le mataremos, luego nos mocharemos. Uy, aquí hay algo. Pomino. Comino. Culino. Y de este no dicen nada. Fiorano, culino, pomelo.
Copón, ¿dónde está? Hola. Pues si lo hemos revisado todo. A ver. ¿Por qué sigues? Ah, bueno, será arriba. Ah, sí, copones aquí. Vale, bueno, chico, míralo. Ha saltado más que los saltamontes en el... A ver. Ahí está. Right here, 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Full. Vacío. Lo tengo que abrir. Full. A ver. This one's full too. Full. Full. This one's full too. Pues están Looks todos like bien. all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonrial? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Ready. Y mosquito. Venga. Espita los toneles. Hoy, por Dios. La que vamos a liar aquí. Step aside. Este güey. Those hints of spice. Distinctive. This is Sonrial. Cuando lleve 10, ya verás tú. Espera, ya me aparto. Angustias. Que te caes, míralo. Revolting, bitter plonk. Could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. Vale. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he Que has venga, to say Fabricio, about que it. venga. Que vamos a dar 2 hostias. Fabricio, ven para acá. Uy, me quedo con tu cara. Oh my God. Master Fabricio. Me hace así. I am very disappointed. But your grace, You are a step away from loose. Lo diré todo. I admit it. I sold a barrel of Sorial. I beg you to forgive me. Why did you do it? Por dinero, digo yo. Couldn't resist. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, I shall tell you everything. Who'd you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman. He suggested we embark on an enterprise. This man's name. He never revealed it. He was... I've no sin till an aristocrat at court. Really thought nobody'd find out. I was a fool. Very foolish. Muy full. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men. I had hauled the barrel there.
They transferred it to their cart, and we went up. That's it? At the last you ever saw? They... That is to say, a few days... Casi lo pillo. Know all we need to know. Your Grace, I beg your Que le corte forgiveness. la cabeza, hombre. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. De alta traición, hombre. Ya metí What now, Witcher? un tonel de vino, hombre, por We set a Dios. trap. Ahora tenemos Need que to hacer catch the amor. wine thieves. Sentry and Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Vamos a Wait dejarlo a aquí. minute. Make haste. We await only you. Os esperaremos. Ya lo sé que nos esperaréis. Pero es tarde y tengo que dejar la partida. Siguiente capítulo seguiremos, amigos del Fucking Live.